and everyone seems Bueno, happy. estamos aquí en Malvern, hay I'm varios happy. devotos, todos se ven What muy are the felices, así questions? que yo estoy felices. Okay, let's ¿Cuáles son start with bueno, one pregunta of the Govinda's comenzar con questions. He la actually pregunta asked this Govinda. last week, but I didn't Esta get pregunta to está it. de la semana pasada, There were pero so many no questions, pudimos so hacerla porque he's el saying, tiempo. I Bueno, wanted él to ask dice, about Maharaj's quería personal preguntar journey as acerca a preacher. del viaje personal de In our Maharaj como Gaudiya tradition, predicador. there is emphasis on outreach and preaching in every town Em, and village. Está Maharaj mucho was ese called enfoque once de an predicar, incarnation of de book la amplitud de la distribution by prédica y predicar en Prabhupada, cada but we do not aldea y see, ciudad, eso no, está but muy de la we mano de do see Prabhupada. that now there is Pero more también vemos que stress ahora on hay preaching to más devotees énfasis en and predicar a internalizing the practice. devotos para que internalicen sus What is prácticas. your opinion, ¿Cuál and es tu how much does opinión one need to y add an cuánto uno aspect of necesita outside agregar en preaching este in his aspecto sadhana? de la prédica In externa my en su practice, sadhana? I spent some years En un distributing tiempo books de mi vida yo and pasé tiempo expecting to see the distribuyendo world libros y esperaba change, ver el but mundo as the cambiar, years pass on, pero the mientras world seems to pasaban los become años just el more mundo crazy and hectic. parecía How volverse to más loco remain y agitado. inspired to spread the ¿Cómo gospel? permanecer inspirados para Well, thank you for esparcir la that palabra de question. Dios? Bueno, muchas gracias por la pregunta. And yes, Y I was sí, very active yo in era muy such activo outreach, which was a en major tal focus of amplitud, Prabhupada's el cual era el foco de campaign, Prabhupada, en la which campaña de he Prabhupada, himself en que él considered to be a mismo campaign or a movement, consideraba as que he era would una say, of campaña Bhaktivinoda Thakur, in the language of de, Pujapachita Maharaj, the idea, which I frame as bueno, esto yo lo putting marqué Gaudiya como Vaishnavism on the poner stage with the el world's Gaudiya religions Vaishnavismo en came el in estrado junto Bhaktivinoda con las Thakur. otras He was religiones, empowered eh, for ya que that Bhaktivinoda Thakur kind of fue quien empoderó service para to ese the tipo world de at servicio a al time mundo. when Gaudiya Vaishnavism was, En ese tiempo el Gaudiya Vaishnavismo worldly era speaking, an obscure tradition of eh, West Bengal. Excuse me. hablando ampliamente, era and como algo más oculto and en West again, Bengal. in the language of Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Bhakti Siddhant, the idea came Y in la Bhakti idea Vinod vino and de Bhakti was Vinod, given shape by Bhakti quien Siddhanta estaba Saraswati dándole Thakur, forma a who Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quien widely disseminated Chaitanya ampliamente Mahaprabhu's diseminó teaching las enseñanzas de Chaitanya and Mahaprabhu was deeply y estaba profundamente immersed in it to the inmerso en extent that he ello, could take en la medida que él pudo necessary tomar steps los pasos to necesarios en, present it presentados in ways en that it could be formas que pudieron better understood ser mejor and entendidas y embraced and abrazadas by por persons outside of personas fuera Bengal and de Bengala the history of en la Chaitanya historia Vaishnavism de there. Chaitanya Vaishnavismo. He opened 64 monasteries in India and sent Él emissaries tuvo to Europe 64 and so monasterios on. en India, también That's no estuvo en ordinary, Europa. Eso no es it's not a ordinario, task for an ordinary no es devotee. una tarea para alguien In fact, ordinario. ordinary devotees, Son many devotos of them misunderstood and extraordinarios. still today misunderstand the innovations and the liberties that he Ellos took pudieron with entender las the innovaciones form of the tradition as it had been y tomar la forma de las as tradiciones had been in place for centuries. como fue hecho durante The liberties he siglos, took with that to adjust that and tweak that, y se pudieron dar la libertad de tomar eso y darle a hacerle the algunos retoques, universality of it, that he dándole más appreciated universalidad para que fuese más by, apreciado. again, modern world. A lot of those, Muchos de aquellos I want to say the form and the structure of Gaudiya dieron la forma y la Vaishnavism was estructura actually al Gaudiya put Vaishnavismo, together by the y followers esto of fue hecho the por los original seguidores de kind of founding acharyas of Gaudiya Vaishnavism, the los Goswamis, fundadores Krishnas acharyas Kaviraj del Gaudiya Goswami, Vaishnavismo, los Sri Goswamis, Sanatan Gopal Bhatta Goswami, and Sanatan, Gopal Bhatta and Goswami Nityananda y Prabhu, Advaita, Nityananda Gadadhar, Prabhu, Advaita, and so Gadadhar forth and so on. y todos ellos It was fue, their followers, fueron sus a seguidores, generation or so, una generación or a little more o más from their times,
de sus tiempos, give structure to the to Gaudiya ellos Vaishnavas, dieron la estructura al Gaudiya gave Vaishnavismo. form to it, if you will. This was largely done by the Goswami Así que eso families, fue ampliamente hecho por las familias de los Goswamis, familias de brahmanas, Sanatan. Apparently a lot of Aparentemente muchos Brahmins who became de Gaudiyas los brahmanas se adopted volvieron the surname gaudillas of Goswami. You can have Nityananda y adoptaron el Goswamis, nombre Goswami. Goswamis, family men, Y un grihastas, Goswami era un hombre de familia, largely. Typically, the name Goswami, it refers pero to renunciate a Swami, but they adopted the name típicamente el out. nombre Goswami se refiere a And there's un a complaint about renunciante, that you can't make yourself a Goswami just by entonces no te adopting the puedes name. But autodenominar un the other side of it Goswami. is it may be, Pero fuera de eso, as I said before, they had a sense of allegiance, to the Goswamis and wanted their en el name. sentido That's de kind la of charming. religión, los But at any rate, Goswamis they fueron quienes, bueno, ellos largely householders. And then you have mayoritariamente your eran dueños de casa. ascetics, Nityananda Prabhu, the Goswamis, Nityananda Gadadhar is an Prabhu, ascetic los also. Goswami, Gadadhar, y And most of their disciples, most of la anyone's mayoría de sus disciples are going to be discípulos householders. So the eran householders had a foot in the world mantenían as well, and casas. so they gave some shape to it all. Entonces, bueno, ellos pudieron darle forma a todo Form, eso y what kind of tilak we'll wear, qué or tipo de tilak vamos a how we'll tie usar, our sikas, cómo vamos a atar nuestras cikas, and what mantras will be chanted, qué mantras so on and van so a forth, these kind of cantarse, things. todo ese tipo de cosas. And that Y eso all well and good, but it's somewhat relative in Eso those fue details. And Bhaktisiddhanta, my point is, lo que se llevó a he cabo had a con todos deep esos enough detalles y standing Bhaktisiddhanta in tuvo Gaudiya un profundo entendimiento del Gaudiya to Vaishnavismo understand para entender on a deep level what's a detail en un nivel and what's a profundo, principle. con And this was detalle, a cuál era el major principio. Y esa fue la thrust naturaleza coming from Bhaktivinoda Thakur que himself, vino de who distinguished between a Bhaktivinoda Thakur, Saragrahi Vaishnava and a Varagrahi quien era Vaishnava. un The Saragrahi latter being one who Vaishnava. carries a heavy burden of sectarian No identification, quería traer una carga that gets pesada de the identificación upper hand sectaria en in sus terms of manos, form, over en términos essence, de forma, en términos and de esencia. certainly this has happened to Gaudiya Vaishnavas, as Entonces it eso fue lo happens que pasó con in el almost Gaudiya all religious Vaishnavismo traditions. y And con on la the other mayoría de las side, tradiciones pasa eso. Saragrahi, the essence seeking Él era un Vaishnava. Saragrahi y And that buscaba la essence esencia. seeking Esa sensibilities of búsqueda de la Bhaktivinoda esencia y Thakur sus sensibilidades que is tenía what Bhaktivinoda Thakur attracts people fue lo que atrajo gente in the world. en el mundo. Universal ideas, and take Las ideas universalizing universales, those teachings, universalizar showing las that enseñanzas, being able to ser capaz de speak about them beyond hablar acerca de ellas dogma, más so to allá speak. del Dharma, por When así you decirlo. read the Bhagavad Cuando speech of tú Bhaktivinoda lees Thakur, you're just los electrified discursos de by it, Bhaktivinoda Thakur, because it's tú deep, estás glorifying the electrificado por Bhagavatam, ellos, but porque él universalizing está its glorificando el teachings Bhagavatam, pero by está universalizando sus focusing as it does enseñanzas y on it enfocándose essentially, en lo que which hace then en la that esencia. essential feeling for it and the thrust Es and un enthusiasm, and sentimiento it can be esencial con su decorated and entusiasmo ornamented or y decorado, supported in different ornamentado ways with en shape and diferentes form and formas, movements, colores, and this is movimientos. our sect, we're like this, and it helps, and Y so forth, as long eso, as it doesn't get the upper hand, so to speak. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was such a entonces reformer. Bhaktisiddhanta So again, in the Sarasvati words of Thakur Pujya fue Pachitamrita, the quien idea came in también Bhaktivinoda hizo Thakur, eso, and pero la idea Bhaktisiddhanta vino de Saraswati Thakur Bhaktivinoda gave Thakur. shape to it, and then Y he said, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur he fue quien began le dio this, la and then forma. Prabhupada took it all over the Y world. así fue como luego lo Right? tomó And I come in there. When he Prabhupada. was taking it all over the world, I got Entonces picked cuando up estaba in the world llevándolo a todo el by mundo, him, and eh, because pudo that was representar his a todo el principal mundo como él, porque ese thrust, to era take it all over el the world, principio which para is very nosotros, poder Nityanandesque. tomar a todo el Amongst the mundo, eso era associates algo of muy Chaitanya nityanandesco. Mahaprabhu, we can make a De strong los case which one asociados is the best. de Is it Mahaprabhu Advaita podemos ver así amongst the como cuál es mejor, Panchatattva, for ¿es example? Advaita Is it o es alguien Srivas más del Thakur? Panchatattva? ¿Es Is Srivas it Thakur? Nityananda ¿Es Prabhu? Is it Nityananda Prabhu? Gadadhar? ¿Es Gadadhar? Yes,
Yes, Sí, yes, sí, yes. sí, sí. And Chaitanya Mahaprabhu, of course, Chaitanya we Mahaprabhu, can make a case showing their podemos hacer particular un caso contributions. mostrando sus They were empowered contribuciones particulares y cómo to fueron make. empoderadas para hacer. We can make a very good case. Advaita is the best. Podemos hacer Without unas him, buenas justificaciones para he decir called Advaita es el Chaitanya mejor. Mahaprabhu through his Él puja fue quien llamó a and Chaitanya brought him here. Mahaprabhu y él lo trajo acá. Gadadhar Pandit, Gadadhar Radha Pandit era of Gaur Leela, stepped Radha en out el of the Gaura Lila. way so that Chaitanya, sacrificing moved to the extreme, Chaitanya Mahaprabhu could enter into the bhava of Radha and so forth. Entonces él permitió que entrara en Nityananda Bhava. Prabhu, Nityananda wide Prabhu, distribution of Gaudiya una amplia Vaishnavism. distribución And Prabhupada de is, Gaudiya Vaishnavismo. following in the Y wake of that. Prabhupada está muy ligado a eso. Himself in his Diksha line Y comes from Bhaktivedanta Thakur mismo. Nityananda Prabhu. And so that wide circulation Entonces esa amplia is very much circulación part of Nityananda Prabhu's es el corazón de Nityananda Prabhu we find it y in su Bhakti Vinod. contribución, y eso lo encontramos en Bhaktivinoda. De ahí es de donde viene, y es contagioso. Y Prabhupada estaba llevando eso y lo tomó todo el mundo. Y yo mismo, bueno, tú estás preguntando por mí, y bueno, yo sí estaba muy involucrado en ese tipo de amplia, de distribución amplia, esa campaña. Y para referirte a mí, Ananta Govinda hizo una referencia a Prabhupada refiriéndose a mí como la encarnación de la distribución de libros. Eso se llama Granta Prasad Avatar. Y eso fue algo muy generoso, una afirmación muy generosa para mí. Eso fue escrito en una carta muy famosa donde él me escribió. Y esa fue abierta antes de que llegara a mí y lo leyó mucha gente. Y decía, eres la encarnación de distribución de libros, toma los pasos necesarios y haz lo que necesites. Y bueno, yo estoy tratando de hacer eso. Y sí, estuve muy involucrado en el gran alcance. Pero bueno, cómo esto puede involucrar en la práctica personal de alguien. Bueno, eso es algo interno, pero el Bhakti también tiene un aspecto externo. Adorar la deidad y todas las cosas que involucra, cocinar para ellos, comprar para ellos, adorarlos, compartiendo sus enseñanzas con otros. Todas esas cosas llevan bueno, y con eso comienza también una vida interna de experiencias, y eso se convierte en y de ahí y uno nunca regresa. Ese es el lugar. Entonces, bueno, sí, yo estaba muy involucrado en eso. Fue muy eficaz en términos de affording me, as I say, are you there? Yeah, still here, an inner life. And en términos de and I think that y pienso que and at the same time I should say, en el mismo tiempo debo decir, at different times during his campaign, en diferentes tiempos de esa campaña, Prabhupada dijo, I think the first time he wrote that to us was 1975. Maybe it was 1970, maybe even earlier, at least 1975. And the mission was yo creo que la primera vez que lo escribió fue en 1971. Its growth,
Y bueno, fue creciendo, mucha gente se unió. Y Prabhupada tenía ese lado. Uno de mis hermanos era un sannyasi y le dijo a Prabhupada en Mayapur que él solo quería sentarse y hacer Namavayan. Le dijo, bueno, inténtalo. Entonces él estaba cantando como 164.000 nombres al día. Y esto me lo dijo él mismo y dijo que sí, la primera semana le fue muy bien, la segunda semana y 10 días más. Y luego le dejaban un poco de prayada al lado de la puerta para que siguiera cantando. Y luego de 10 12 días él empezó a pensar, oye, y de nuevo el mismo Dan, no tendrá pacoras. Es un ejemplo de cómo su mente está condicionada. Él no podía tomar ventaja del nombre y él necesitaba lidiar con algún balance, por así decirlo, en su sadhana. En el sadhana nosotros tenemos que ir tanteando el terreno y balancear nuestros sentidos con las angas del bhakti para todos nuestros sentidos. Y están todos los sentidos de nuestra percepción. Y todos ellos deben involucrarse, incluso el sexto sentido, la mente, debe ser capturada de forma muy hábil en nuestro sadhana. Y de esa forma no es como que tenemos que hacer esto porque tengo que hacerlo, sino que podemos hacerlo hacernos más adeptos a esto de una forma muy hábil en nuestra sadhana. Entonces, en este punto, la mente tiene que ir más allá, porque si pienso, bueno, no hay Pacora, no hay otro Dan. Entonces, mi mente no está siendo capturada. Eso es lo que Prabhupada nos dijo. Entonces, anda a predicar por 10 años y luego intentarlo de nuevo. Entonces hay un lugar para todo eso, para una búsqueda contemplativa y para algo con más alcance. Cualquier cosa que pueda tener un aspecto contemplativo también puede tener un gran alcance. Bhaktisiddhanta con su alcance tenía un énfasis en la vida interna y la discusión de temas muy elevados. Y luego muchos babajis bueno, él decía, levántate, basta de imitar a Bhaktivinoda Thakur. ¿Qué tipo de Vaishnava eres? ¿Qué tipo de Vaishnava eres? Está hablando a su mente. Él cantaba 1.000.000 de nombres, o sea, cantó 1.000.000 de nombres. Y le hablaba a su mente, ¿qué tipo de Vaishnava eres? Estás buscando prestigio y honor. Es lo que estás persiguiendo al hacer vayan. And in the context of that poem, his conclusion was Kirtana Prabhave, Smarana Svabhave. Better get up and do Kirtan by the prabhav, by the force, the power of Kirtan. Smaranam, la fuerza del Kirtan. Swabhav. It will come. Smaranam Swabhav. It will come naturally. And eso vendrá naturalmente. A permanent affair, if you will. And then it can also be nourished by ongoing. Y eso también puede ser nutrido por el anga del Kirtan. Una idea dinámica del Kirtan. So on and so forth. I mean, basically his idea was actively involved. Básicamente él está activamente involucrado en él mismo, en sus sentidos,
explain these high ideals en explicar estos altos to the common ideales people. And a la that's quite a gente común. task. That causes, Y eso es una you got to gran think about tarea. it. How am I going to do that? You know, how Muchos am I pueden going to pensar, ¿cómo voy a present hacer it and so eso? forth? ¿Cómo And ultimately, I have to embody it. voy a presentarlo? ¿Cómo tengo I'm que going to teach it. encarnarlo? So it Esa is a enseñanza. powerful Entonces, sí es means, son medios but as I poderosos. say, just as the emphasis on contemplative life can be Pero el énfasis en la vida overdone contemplativa and create a problem that needs to be puede addressed ser muy in the way forzado that y traer Bhakti Siddhanta did, with problemas. an emphasis on Entonces, outreach, Bhaktisiddhanta puso un énfasis that en la you can amplitud. consume one and bring on internal life. Similarly, emphasis on outreach Y de can esa also forma become traer eso a la vida interna. in excess, and one just keeps busy managing Y uno se temples mantiene ocupado en los templos and no time for chanting and no time for going more deeply into the texts, into the scriptures. And then the pero preaching eso también becomes, puede traer after 50 que no puedas years of profundizar en tu Prabhupada's yapa o que campaign, no puedas profundizar en las vegetarianism, escrituras. reincarnation, still Y en el fondo la campaña se vuelve mucho más to be able to bring superficial y out solo hablas de reencarnación more y of the wealth of vegetarianismo. what Devotee Vaishnavism actually is. Y no And the estás preaching hablando is de to lo que new el Gaudiya people, which is Vaishnavismo es easy to do. realmente. You can do it with your eyes closed in your sleep. Of course, if you want to do it artfully, Pero si es que tú logras hacerlo de in a way una that will also captivate manera muy buena, older devotees, puedes hacer that's que pleasant, los but that devotos más requires antiguos some depth of puedan penetration tener into what también it's una about, mayor on a profundidad, deeper level. profundizar And by en otros contrast, niveles, from preaching to new people, en preaching to the contraste de devotees who have predicarle been a nueva involved for 10, gente, 20, 30, predicarle a 40, los 50 devotos years, que ya and want to llevan 15, inspire them, 20 that años, requires puedes inspirarlos much more depth of penetration into con Krishna mucha consciousness. más profundidad en la conciencia de Krishna. To be able to do that, Eso podría ser one's posible una vez preaching, if you will, has to have been effective que in terms predicar ha of sido affording efectivo one en términos a new life. de lograrlo uno en su propia vida. So Entonces, the answer to your question is it's respondiendo a really tu not a pregunta, one size fits no es all, right? realmente algo de un solo lado. I had a recommendation. I was asked. I mean, Yo tengo una recomendación, usually bueno, algo que advice se me pidió, unsolicited is not much que appreciated. no fue But I was solicitado y a solicited veces not so long ago no es apreciado, pero hace un by a tiempo me member of his Gaudiya solicitaron, Prabhupada's un miembro mission, de ISKCON, formal mission advice, and my advice was me pidió let all the consejo y mi consejo sannyasis stop fue, preaching to new people. no permitan que los Stop sannyasis and le sigan predicando let a la them gente preach only nueva, to devotees que le prediquen solamente a los about what devotos Krishna consciousness is. sobre qué es lo que es And la conciencia de actually, those Krishna. devotees will be Y able esos to assimilate devotos so much, and they're still van a poder more in asimilar touch mucho with más the y van a world estar mucho más en and contacto con others el and so mundo forth, y and con otros. let that overflow to them. Y Let them travel from temple to temple to dejen que viajen say de un templo a sannyasis and otro give los lectures sannyasis on Brihad y que den Bhagavatamrita for clases en a Brihad week in the next temple, Bhagavatamrita and then following y them que another luego vayan al otro couple of templo sannyasis coming in, doing a seminar on Chaitanya y que Charitamrita, hagan un so seminario en on el and so Chaitanya forth. Charitamrita y así. When I was young, Muy bueno, cuando yo myself, my brothers and god era sisters, we'd be joven, nourished estaba siendo nutrido monthly by a 300-400 page book from Prabhupada. por We didn't know if they'd have un 4 gran arms, libro 6 de arms, Srila 6 heads, 8 Prabhupada. heads, or what was next, what other dimensions, there might be out there or in there. It's pretty exciting. Y eso me mantenía muy And then cautivado pensando, bueno, with ¿qué más that, hay? that was energizing the outreach. So Eso the estaba outreach, if it's really energizando la energized amplitud. by Entonces esa something amplitud that's estaba coming siendo from within, energizada in this case, the por, emotional en este ecstasies from caso, Mr. el Purdy's éxtasis reports, emocional right? de They're los energizing comentarios us. de Srila Prabhupada. Eso nos está So, energizando. I mean, you need both, and you need Entonces tú that necesitas balance, and ambos it's y up to necesitas um, balance individuals, really. There's no one size fits all. y es So, algo individual, but no es de una sola forma but para todos. let us underscore the fact that there's a place for Pero hay un lugar placing more emphasis, to use Prabhupada's para ponerle más metaphor, énfasis a on las metáforas de boiling the Prabhupada milk. en hervir la Boiling the leche. milk. Um,
And as for myself, you ask about myself, well, that's Y one si me side preguntas of por mí me, right? mismo, That I eso es was un lado de mí very much engaged in en el que yo circulating estuve Prabhupada's books and so forth. involucrado But como servicio after hacia la his Prabhupada. passing, as you know, I had the fortune of coming Pero under después de su guidance of partida, Sridhar Maharaj. y yo tomé Sridhar Maharaj's refugio suggestions to me was to con do what he called Siddhar Maharaj, what do you call it? No, relief work. y él lo So llamaba un this trabajo de kind of alivio. the adjustment I'm talking about. Y de Rather eso es lo que than estoy hablando. preaching, if you will, to the new Esta, people, who la read prédica de la preach gente to the nueva, devotees pero también es themselves, importante to the predicarle a los devotees. devotos. Focus there. So Enfócate en eso. this is really kind of Esto, an outreach in a sense that esto es constitutes alcance en un more sentido, directly, in a more pero que va concentrated sense, más a directamente boiling y of the se milk. concentra en And eso so de hervir it's la a leche. weaning away from just, the widest reach of preaching and sitting and trying to figure, how am I going to attract, this sect of people that does this and does that? Maybe I'll write a book about that thing. ¿Cómo pasa You can get pretty far esto? out there. And there's, Puedes these escribir un days there's libro, all kind of things y bueno, out se there. dicen todo tipo de cosas And to allá capture afuera them all, y puedes capturarlos a todos. you're right. I mean, when I Y was tienes young too, I thought razón, we might take cuando over yo the era world. But I mean, joven, it's like we didn't know what was in the world. We didn't have the queríamos, internet to find out what was out there. Man, there's a lot out there, como crazy ideas. dominar el mundo, pero no And the internet's sabíamos qué es making lo it que even había en el crazier for mundo. people, to express, their thoughts and so forth. And it's Entonces hay so formas muy locas en las que la gente bizarre. expresa sus The pensamientos de idea of una forma capturing it, muy bizarra. with any Pero la particular idea narrative es seems far-fetched. capturarlos con alguna narrativa en And particular. then you have to gravitate towards the Y fact that, hey, you want to save the también world? está el hecho de Well, que, what's the world? ¿qué es el mundo? What's your idea of the world? The United ¿Cuál es States, tu idea del Europe, mundo? ¿Los Estados Unidos, the planet Europa, Earth? el planeta I mean, Tierra? this is, you O ever see sea, that? si es que Here's tú ves, Earth, esta es la Tierra, here's, Mars, aquí here's está whatever, Marte, Jupiter. acá está When Júpiter, you get to the end, here's the sun, and y you get luego to the está el end of it, the Sol, Earth is like a pea, like an ant y or entonces something. la Tierra al final es So what's the world? como una arveja, With the somos, famous somos devotee hormigas. from South India, or associate of Mahaprabhu, Vasudev, Entonces Vasudev Ghosh, I había think, un asociado Mahaprabhu wanted to liberate the whole world, wanted to que take the quería karma of liberar all a the todo el world mundo, tomar el so karma that de todo el everyone mundo, could be liberated para que todos pudiesen ser liberados. before himself. And Mahaprabhu really appreciated his Y compassion. But he Mahaprabhu said, aprobó su pasión, pero if from a dijo, herd of goats, herd si of por cows, one she goat gets lost, si en un rebaño de ovejas se who will pierde know? This is his way of saying, una de ellas, ¿quién lo what is the nota world? realmente? How big ¿Qué is es it? el mundo? ¿Qué tan grande es? It's infinite in its Infinito material world, en de su it'll mundo never end. material. So after a while, well, I'm not going to save the whole world. That's not Bueno, going to sí, happen. It's always tú going to no be puedes there. salvar a todo el So mundo, eso no va a pasar. kind of Entonces, that idea is kind of like, esa well, idea it es un becomes more poco, bueno, informed and so forth. And then you might think, well, puedes pensar, where is that sector of society that I could, help the ¿dónde está ese most? sector de la Where could I, sociedad donde yo puedo ayudar más lend myself? y donde yo puedo And so situarme? there's different Y ways to think about that. Pujapad Sridhar Maharaj gave emphasis hay to muchas me formas de on, pensar en eso. more Sri internal life, or Maharaj turning eh, towards, decía que as hay I que said, profundizar en la vida preach to the espiritual devotees, y predicarle a los devotos, relief work, hacer and trabajo de alivio. you know, it's been Y, good. y eso ha sido bueno. And that's all I do, Y and so I don't have to eso get es todo mission lo que hago. No necesito. with all kinds of facilities and social life and so forth. Very Eso es social todo lo que life hago. and No so tengo forth. una gran misión, ni vida social, ni cosas así. So you want a formula, not to go Pero si into. quieres I una can't give you a fórmula, particular formula. no puedo It's for darte una everybody forma to decide. particular, But try to learn to tell your own temperature pero trata de and tantear el terreno. pray how you think if you need to spend time
Pues si necesita pasar tiempo compartiendo las tradiciones con más gente, puedes hacer eso. Pero hay muchos otros devotos que han sido iniciados hace muchos años y tal vez ahí pueda hacer esa ayuda con esos devotos, porque hay mucho, necesitan mucha ayuda esos devotos. Es un campo muy amplio. Puede ser una gran tarea de hacer, un desafío. Yo sugeriría traer más en esa dirección, más que después te das cuenta de, vaya, ellos no entienden nada. So every student you bring on, you got to take them a long ways, right? So therefore, Rupa Goswami said, don't initiate too many disciples. Rupa Goswami decía, no inicie muchos discípulos. And new people come naturally. Y la gente nueva viene naturalmente. Eso se da por hecho. And we love them and happy los amamos take the time y se toman el tiempo de enseñarles. No tienes que ir corriendo para buscarlos. Ellos ya están acá en la puerta. Esos son mis pensamientos en ellos. Espero que sirva. Thank you, Mars. It was very insightful, very inspiring. Thank you. Eso fue muy profundo, muy inspirador. San Anselmo, Marin County, same place. Oh, you're still in Marin County. Somebody told me you had moved to Oregon, but no. I've been there for a couple of years when we came back. We were there for the pandemic. San Anselmo. ¿Dónde está viviendo? It's San Rafael. Next to San Rafael. Right. Okay. We'll have to We'd love to make a program here, and next time you wrap. Okay, I think I'll do that. Thank you. Thank you, Mom. Good to see you. Okay, well, that was a long answer. Bueno, esa fue una larga pregunta. Veamos si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta en relación a lo mismo. Le dijiste a Ananta Govinda que sería mejor para él ayudar a los votos, pero ¿pero qué significa eso? Significa que hagas un programa en tu casa y me invites. Cosas como esas. Busca gente que comprende la conciencia de Krishna y con su entusiasmo puedes traerlos y llevar inspiración a otros. Sí, por lo mejor eso queremos invitar. Bueno, yo voy a estar allá por un mes más. Bueno, así esa persona muy bien. Muchas gracias. Esta pregunta viene de Krishna Karnam. Bhagavad Gita, donde dice But in that line, he's asking, in your commentary on verse 18.67 of the Bhagavad Gita, you wrote this about its most confidential message. Quote, the most confidential knowledge of the Gita is not merely that one becomes Krishna's devotee. Go back and read again. The most confidential knowledge of the Gita is that one follow in the footsteps of the inhabitants of Braj and become that kind of devotee. End quote. Summer. But in that line, he's asking, in your commentary on verse 18.67 of the Bhagavad Gita, you wrote this about its most confidential message. Quote, the most confidential knowledge of the Gita is not merely that one becomes Krishna's devotee. Go back and read again. The most confidential knowledge of the Gita is that one follow in the footsteps of the inhabitants of Braj and become that kind of devotee. End quote. So then Krishna Karnam says, later Krishna asked Arjuna if he understood his message, and he confirmed that he did. So my understanding is that love can only be fully understood
by the one who por experiences quien lo it. experimenta. So why does Krishna Entonces, ¿por preach qué to Krishna le Arjuna predica a about becoming Arjuna a acerca de convertirse en Brajabhakta un when Brajabhakta? in the commentary on Cuando en verse el comentario del verso 1866 you write, 1866 tú quote, escribes, this is the este es secret el of the secreto del Gita that Gita Krishna has que confided Krishna in le ha confiado a Arjuna, Arjuna, even though Arjuna himself aunque is not Arjuna no suited es for this apto kind of para este love, tipo de end amor. quote. Should we understand Deberíamos that at that entender que en stage ese Arjuna did not momento understand this Arjuna no most entendió este confidential mensaje tan message, confidencial, but later when pero he became Ramananda después, cuando se Roy, convirtió en Ramananda Roy, his Sahibab su changed. Sthayi Please cambió. explain these Por favor, topics. Your explica servant estos Krishna temas, Parnam tu Das. sirviente Krishna Karnam But no, Das. his Sthayi Bhav did not change. No, su Sthayi no cambia. First part of the question, La why do you primera pick parte de la Arjuna pregunta, ¿por qué le habla a Arjuna to speak the Bhagavad Gita para to hablar el if Bhagavad Gita? Él, the Bhagavad si Gita is ultimately el Bhagavad Gita about es Braj Bhakti, últimamente sobre why do you pick a Braj Brajabhakti, Bhakta? ¿por qué no elige un Brajabhakta? Well, I think Bueno, that first pienso of all, que, primero que todo, Arjuna is a Saka. Arjuna es un Of course, Saka, his aunque Sakyabhava is a little different than Sakyabhava es un poco diferente, el Sakyabhava de Braya, but he's a very dear pero associate es of un Krishna, muy querido nonetheless. asociado de Krishna. And he's also Y también a very prominent es person in the world, una persona muy prominente en el mundo, a warrior, es un guerrero, un hombre de Estado. And so I suppose you could reason that he chose Arjuna Podría razonar que las because razones por las que he Krishna had eligió a such a Arjuna worldly fue porque tenía position, una and at the posición same time was mundana a y al confidential mismo devotee. tiempo era su devoto Not a confidencial. Braj Bhakta, No era un Brajabhakta, but a pero confidential devotee and sí era un devoto confidencial, un parshada of Krishna. de Krishna. And Y while it's true, as we si bien es Gaudiyas cierto say, que, that the como Gita decimos is los really Gaudillas, el ultimately Gita about Braj es Bhakti, en última instancia sobre Brajabhakti, it's also about Bhakti también se trata in general and all del types of Bhakti en Bhakti. general y todos los And tipos de Bhakti. it's not about those Entonces, things. no es sobre So, esas cosas. the statement like, Y go back bueno, and read again, esa declaración de that's a Gaudiya Bhava ve y lea to say nuevo, that. eso es Gaudilla Baba, por así That's our decirlo. feeling about Ese es nuestro the sentimiento Gita. sobre el Gita. That's what it does for us. And Eso es lo que it's hace por warranted, nosotros and so forth. y lo garantiza. But that's not to say Pero that no quiere decir that the Gita is not que el talking about Gita Bhakti no in hable en general general de for all Bhakti types of devotees. para todo tipo It is, de and all devotos. types of devotees reading the Hay Bhagavad de Gita. todo tipo de devotos leen el Bhagavad Gita. What Gaudiya, what Que Vaishnava Gaudilla, que Vaishnava, Sampradaya no love Bhagavad Gita. no ama el Bhagavad Gita. So, why didn't he choose somebody? Well, I've given a kind of a relative answer. Arjuna was a prominent person. And also, of course, it spontaneously arose in the context of the Mahabharata. Esto So in the surgió context of the espontáneamente en el Mahabharata, as contexto del I said in my Mahabharata. commentary, Entonces, como dije en mi Krishna's again, comentario, at Kurukshetra. Something happened there va before de regreso a relative to Braj Kurukshetra, Bhav. donde There había he is ocurrido algo again relacionado at con Brajabhakti. Kurukshetra. And Entonces está de so nuevo en the Kurukshetra inspiration came. y la And inspiración llega. who else is there? ¿Y Who's he going to quién más talk está to? ahí? Well, Arjuna's ¿A the quién le only va a one there. hablar? Arjuna es el único que está ahí. The closest Y person eres la amongst his persona más associates in cercana de sus that asociados situation en that he esa could situación talk con to. quien él puede hablar. And, of course, Por it's also supuesto, said in the también Puranas se dice en los that Puranas que one day un día Arjuna asked Arjuna le Krishna preguntó a Krishna about the gopis' bhav. sobre What is that el baba de las those gopis. girls, those milk maidens in ¿Quiénes son las Vrindavan gopis? love you? What's that all about? Porque esas lecheras de Brindavan te And so aman. ¿De qué se Krishna trata eso? Y said, Krishna oh, dice, you want to understand that? ¿quieres entender Go eso? to Braj. Ve a Go Braya, to this place here, this corner, ve take a bath in a that este corner. lugar y He toma didn't say, un baño okay, ahí. let me give a discourse on Gopi Bhav, Krishna what it is. no le dio un discurso sobre el Gopi Bhav. He more or less Le said, dijo, déjame this is leerte something el you can't do Ujjvala explain. El Mahón le But dijo, eso no go es to algo que puedo Braj, explicar, bathe in pero this anda a pond, Braya, báñate and en you'll get este your answer. estanque y vas a So, tener la respuesta. according to the Entonces, Purana, según los Krishna, Puranas, Arjuna went to Vrindavan, bathed, and Arjuna there he fue a came out as a Brindavan, gopi. se bañó y salió como una gopi. He had a body of a gopi. Y And then some gopis came and said, oh, entonces gopi. vinieron las gopis y dijeron, oh, gopi.
And his name was Arjuniya. Y su nombre fue Gopi Arjuniya. Arjuniya. Gopi Arjuniya. And then in their company for a day, Y luego en su he was compañía, Gopi for a day. ella fue Gopi por un There used día. to be a TV show, King for a Day, Queen for a Day, or something like that. Había un programa de televisión que se llamaba Rey por un día o Reina por un día. Housewife would get the crown and she'd won the prize. Era what the game un show programa was. donde una mujer When I was a young kid, my mother se ganaba un used to watch premio y Queen for a era Day. So he was coronada Gopi for a reina por un day. día. Entonces, bueno, él fue Gopi por un día. Of course, the story, Y bueno, in esta one sense, historia, is meant to, en un cierto sentido, Puran is meant to busca underscore to us the virtues and destacar las glory of virtudes Gopi y Baba. las glorias del Gopi Baba. That's the main Ese message. And es then el the mensaje historical, principal. if you will, narrative Y is dentro de given una narrativa in order to do histórica, that. si se Arjuna quiera, asked about it. Even Arjuna Arjuna le pregunta sobre how esto. close of a devotee he is. Everybody knows Arjuna's a Son estas great devotee. devotas. Some people say the gopis are, but I mean, who are they? Todo el mundo conoce. Look at the questions of Arjuna in the Gita, you know, look at his prowess, and the stories of him are very public, spreading dharma and so forth. And there's this idea that these gopis are very high. What's that all about? Hay, bueno, muchas historias de Arjuna en Gita, su proeza, él es muy famoso, pero hay la idea de que las gopis también son muy elevadas. ¿De qué se trata eso si ellas propiedad vacas y todo eso? Entonces, what is that Gopi Bhav? ¿qué es el Gopi Bhav? So anyway, Arjuna experienced it for a day. Arjuna for a day. experimentó ser Gopi por un día and that's what the story is de eso about. se trata la The story historia. is not La about historia no se trata Arjuna got sobre studied, Arjuna changes Sthayi Bhav cambiando de into Gopi, Sthayi Bhav and he's y siendo una Arjuna, Gopi. and then there's this Arjuniya Y Gopi luego es also. Arjuna y luego It's a brother. Arjuniya. And Arjuna has two Sthayi Bhavs. Y As a Saka que Arjuna tenga dos Sthayi Bhavs. in the metropolitan region, and he's a Gopi. That's not what the story is saying. No se trata de eso. Sthayi Bhav doesn't change. El Sthayi Bhav We nunca do find cambia. devotees in different leelas. Tú encuentras But devotos their en Sthayi diferentes Bhav lilas, pero su Sthayi Bhav no cambia. Doesn't change. No cambia. So, entonces, anyway, so de todas formas, Gopi for a day. Gopi por un He had día, the experience. ¿cierto? Él tuvo esa experiencia. Then Arjuna comes back into Arjuna, Y whatever. Arjuniya, So he had some experience of Gopi entonces Bhav. tuvo una From experiencia. that Puranic story, we can make En esa parte de la historia and there he is in podemos hacer ese Kurukshetra, argumento. and Krishna stepping Pero down luego in está Arjuna en Kurukshetra, Kurukshetra y reminds him Krishna of también was está there ahí en before. Kurukshetra, He met the recordamos gopis there, donde estuvo con las gopis ahí y luego estuvo ausente con very deep. ese encuentro fue He muy said, despite of the fact that I'm here with all these el mismo queens Krishna and dijo, royal duties, my heart is always with you, and so forth and so on. estoy aquí, I'll return soon. aunque esté haciendo mis deberes And now he's legales, mi in corazón siempre está con Kurukshetra again, ustedes y yo regresaré forced pronto. circumstances, and Pero ahora por las these thoughts circunstancias, come to him. Krishna And está nuevamente en context of Kurukshetra. What Arjuna should do is a perplexing situation with the war, and so he begins to philosophize. To Arjuna had the problem. He begins to philosophize to Arjuna, and he's his most confidential devotee there, and these other thoughts are also on his mind, and they surface in the Gita, and the devotees see those. Right? They pick up on that, and therefore they say this is ultimately what it's about, but it's not all it's about. And then with regard to Arjuna, appearing in Gaura Lila as Ramananda Roy. Well, why do we say that Arjuna is Ramananda Roy? We say that because Chaitanya Mahaprabhu said so. He said Ramananda Roy is Maharaj Pandu, and his 5 sons are the Pandavas, and amongst them Ramananda. Y entre ellos Ramananda es Arjuna. So later, más tarde, Kavi wrote his book, libro, he was making spiritual conjecture with Shastra Yukti, based on scripture, his reasoning, scripture and reports of other devotees, things that could be seen in different devotees. What Babas of Braj los babas de Braya que se manifestaron en Gaura Lila en diferentes devotos y que nos permitiera identificar de cierta forma que este devoto
es del Guru Lila, es cierto devoto en el Krishna Lila. With regard to some of the Y con persons, respecto a he algunas says it could be personas, this, it could be that. Some dice, say podría this, ser este, some podría say ser este, that, algunos dicen right? esto, algunos dicen And esto. Ramananda Roy is one of the more Roy complex es una de las figuras más figures complejas for para Kavi Karnapur. Kavi And Karnapura. he says, some Él say dice, algunos that dicen Ramananda Roy is que Ramananda Arjun, Roy es Arjuna. and Pandava Arjun, and Arjun El Saka, Pandava Arjuna y Arjuna Saka, Narma Saka el Narma of Saka Braj. de Braja. He says, Kavi Karnapura some dice, say he's the algunos Lita, dicen que es but Lalita, Mahaprabhu says pero he's Mahaprabhu dice Pandava que Arjun. es Pandava Arjuna. In that, Kavi Karnapur is saying, we don't agree with Kavi Karnapura that he's the Lita. dice, no estamos de acuerdo con que es We Lalita. have to preserve Tenemos que Mahaprabhu's opinion. preservar, Maybe we can mantener tweak la that opinión or de add Mahaprabhu. something to that Le that podemos makes hacer algunos theological sense, retoques a but eso to en say that he's the Lita teológico, pero Saki, no podemos decir que es Lalita you Saki. can't do that. No puedes hacer eso. So if you look carefully at the text, Si he's miras con rejecting that. cuidado Then he el says, texto, él others, rechazando eso. so he's got two Pero opinions that are tiene valid. otras opiniones One, que son Mahaprabhu's válidas. opinion, Una es que la that de he's Pandava Mahaprabhu, Arjun. que Two, dice que es Pandava maybe Arjuna. he's La Pandava segunda, Arjun combined que with tal vez es Pandava Arjuna Arjun Saka, combinado who's the con Priya Arjuna Narma Saka, Saka. su Priya Narma Saka. Why is that ¿Por qué extension being quiere suggested? esa extensión? For the very reason that you're asking. Por la Because misma razón que la que Ramananda te está Roy, preguntando. when he's Porque speaking with Ramananda Roy Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya habla con Chaitanya Mahaprabhu en Chaitanya Charitamrita, it's Charitamrita kind of the Gita y es una replayed, especie de right? Gita, With reverse pero roles, como with Chaitanya Mahaprabhu asking the questions una and his réplica devotee del Ramananda Bhagavad giving the Gita. answers. Well, Pero the answers take us se all the cambian way los roles, to the highest donde form of Mahaprabhu hace las Radha Bhav, right? preguntas. So how does Eso Pandava lo Arjun, responde. what is his familiarity with that? So the devotees are trying to say, Entonces, Mahaprabhu ¿cuál es said su he's familiaridad Pandava Arjun. con Okay. el But then Pandava where do you Arjuna? get all these other gopi ideas? We have to ¿De figure dónde out se somehow to sacando todas estas ideas de las answer gopis? that question. Tenemos que This is the encontrar la way forma de some devotees responder. answer. He must be a combination of Arjun Debe ser una Pandava combinación de and Pandava Arjun Arjuna Saka. y Because the Arjuna Priya Narma Saka. Saka is they're fully acquainted with Saka the están gopis' familiarizados life. con la vida de las gopis. Vishwanath Chakravarti Thakur is there as Vishwanath good as the Chakravarti Thakur gopis. dice que ellos son tan buenos como las Their gopis. familiarity with that, their participation in that. Then he goes on, he says, as I say, some say he's a Lita, Luego but Mahaprabhu continúa says he's diciendo, Pandava Arjun, so that can't be. Then he says, but others say he's otros Arjun, dicen Pandava Arjun, que and es Arjuniya, Pandava Arjuna y which Arjuniya, I referenced earlier. a lo que me refería And he seems to like anteriormente. that Y él opinion. parece gustarle esa opinión. So he gives three. Entonces hay tres He's Pandava opiniones. Arjun, that's for sure. Pandava Arjuna, Maybe he's Pandava Arjun and Arjun Saka, es Pandava and Arjuna y maybe Arjuna he's Saka. Pandava Arjun and Quizás es Pandava Arjuniya. Arjuna And y in each of Arjuniya. those two Y en cases, cada uno de esos that casos, addition esa is an adición attempt es un to explain intento how it de is explicar that cómo es Pandava Arjun, que as Ramananda Pandava Roy, Arjuna would have es Ramananda acquaintance Roy, with the Gopi Bhav, right? pero con una So you adición can de decide, Gopi Bhav. is it the Arjuniya in him resurfacing, or those sensibilities Que coming to the está fore, surgiendo or is it Arjun nuevamente, Saka? Of course, if o it's es Arjun Arjuna Saka. Saka, it's Si Arjuna curious, Saka es because then curioso, he's a combination of the two, which una means he has combinación an de los dos identity in Gaur significa Lila que only. hay una identidad en Gaura Lila con las dos. Because he's not going to be a combination of the two. O sea que sea una combinación de las dos Arjun cosas. Saka's there. And Pandava Arjun's here. Put the two together here. Está Arjuna Saka y So someone might say, Pandava none Arjuna. like that. I like the Arjuniya idea better. But the Arjuniya idea is, you can make an argument either way. Now, that said, Bueno, dicho eso, Krishnadas Kaviraj Goswami Kaviraj writes about Goswami this in Chaitanya escribe sobre esto Charitamrita. en el Chaitanya He identifies Charitamrita, Ramananda with identifica a Sakyabhav Ramananda more con than once, Sakyabhav and he más de also una vez, emphasizes the y point that también he is, enfatiza Mahaprabhu says that punto he de is que Pandava Arjun, but he es also Pandava says Arjuna, pero también that in the dice end, when en Ramananda final, and cuando Ramananda Swarup y Damodar were Swarup Damodar estaban catering to Chaitanya Mahaprabhu and asistiendo a assisting him to Chaitanya step into Mahaprabhu, into Radha's Bhav, su experiencia when de Mahaprabhu Radha was completely internal, that at that time he algo muy said, interno, Swarup pero en ese tiempo Damodar Swarup dice, nourished him, Krishna helped nos him, dice, Swarup Damodar just lo like nutrió y lo ayudó Lalita Saki. tal como Lalita Saki. And Y Ramananda Ramananda nourished him lo just like nutrió tal Subal como does. Subal lo hace. Now, Subal, Ahora, Arjun Subal, Saka,
Arjuna Saka, He's saying he nourished him in Priyanarma Sakabhav. Like Subal doesn't mean Subal, it means in Priyanarma Sakabhav. So Krishna Das Kaviraj takes the opinion Entonces Krishna Das Kaviraj Pandava Arjuna de que Ramananda es seems to be, I would say, seems to like the idea. It's a combination with Arjuna Saka. Con Arjuna Saka. But I mean, we're not talking to him. We can only make that kind of conjecture. But these are ways in which this question has been thought about. We don't turn Pandava Arjuna into no convertimos a Pandava Arjuna cambiando su Stayibhav. Espero que esto conteste tu pregunta. I take it that question was written in, but Krishna Karnam is not with us at the moment. Yeah, correct. Thank you. That was a very comprehensive answer. We have a couple more questions, but we probably have time for only one more. Un par de preguntas más, pero no sé in the order that they came to me, which would be Rajahari's question. He says, if Krishna hears our prayers despite being absorbed in Braj Lila, is every situation in our life loaded with meaning? And can we derive Krishna's answers from them in every moment? Or do some situations lack meaning and are something like the silence of God? Thank you. Carecen de significado y well, say that Krishna hears our prayers because we pray to him in Braj. He is our ideal and object of our love, although we're distracted and only sadhakas, but he hears because he's omniscient, despite the fact that his omniscience is largely covered over by the praying está cubierta por el prema de Braya y le hace pensar que es solamente un pastorcito. Pero eso no significa que su omnisciencia haya desaparecido, simplemente está en segundo plano y se conecta con las oraciones de los sadhakas que tienen ideales de Madhurya, Sakya, Vatsalya y que están cubriendo So yes, the sadhakas of that type, Krishna can hear their prayers. Entonces, Krishna sí puede escuchar las oraciones de su those prayers omnisciencia, have to be pero esas oraciones they have to be tienen que ser de heartfelt, tipo and so correcto, to tienen get que his ser attention, de corazón. Para tener su atención, tienes que ser muy sincero. Omniscience is in the background, right? Porque esta omnisciencia está en el fondo. We should make the argument anyway that we should be very sincere. Bhaktivinoda says Entonces debemos ser muy sinceros. Bhaktivinoda dice, Nanda Kumar, son of Nanda, hears the prayers of his Sharanagatas. Escucha las oraciones de sus Saragatas. We should focus on being a Sharanagata. Así que debemos concentrarnos en ser un Sharanagata. Y ese tipo de oraciones, esas van a tener la atención de Krishna. That said, dicho eso, as much as we consider ourselves to be devotees and think of ourselves as devotees and think that Krishna is in our lives, I mean, if in every situation you find yourself, you're thinking about Krishna and the philosophy of Krishna, and why has Krishna got me here now? Y te preguntas por qué Krishna me trajo aquí ahora. Este tipo de preocupaciones, entonces vas a encontrar razones para ello, al menos en tu mente, y vas a pensar en Krishna. Whether Krishna is personally involved in your Krishna life, está involucrado or to what personalmente en tus extent, vidas, I should say he is, to what yo extent, diría que sí. ¿En qué would be the medida? question, because again, he's lost in Esa Vrindavan. sería la To what extent is he pregunta. present ¿En qué your medida life? está presente en tu As vida, much as you want to be Krishna? present in your life is Y eso va a the ser answer. Is he tanto como present tú in lo your life? deseas. Look Esa es at la the respuesta. deities, Está how they respond to presente en people, tu vida. Krishna deities. Mira las deidades de Krishna y cómo responden a la He's there in gente. their lives, causing Él things está to ahí en sus happen. vidas, causando que las cosas sucedan. So, Así as much as que, we want him in our life, tanto como he'll be in our creamos life. nuestra vida, And as much as we think he's in our life, well, that's y good tanto for us como because creamos we que learn to en be nuestra dependent vida, upon eso va a ser Krishna. bueno para nosotros porque nosotros And the more we dependemos de depend Krishna. upon Krishna, the more Cuanto we más think of him, the dependemos more de he's in Krishna, our life. Is Krishna not from his name? Yes. So, entonces is he Krishna in no our es life? diferente a su nombre, Yes. sí, entonces está en nosotros, sí. Creo But que I think it's a question of, the una cosa intensity de to which we are intensidad absorbed in such. en la cual estamos But absortos. Pero
You ask, Preguntas everything in life has meaning. si toda la vida tiene Maybe you mean significado. everything Quizás that tu happened to pregunta me in my life es has meaning in terms of my todo lo que ocurre en mi trajectory vida tiene towards Krishna significado en consciousness. Maybe términos that's what you mean. de Is there a mi camino lesson en for me to conciencia de learn? Krishna. Otherwise, besides that, everything has meaning, of course. I mean, Todo we're tiene un living in the mind significado, of por God. The supuesto. world Nosotros is the mind vivimos of en la mente de God. Dios. Everything has meaning, but what Todo the tiene meaning is, significado, pero ¿cuál why es el somebody's significado? here, and why ¿Por that qué alguien está soul is aquí? in that ¿Por tree qué and esa the other alma was in está en ese another tree, why árbol? that tree ¿Por qué la otra died, está why en el this one didn't. otro? I ¿Por mean, qué ese I'm árbol sure there's murió a y ese otro reason no? for it. We look at the Hay principle of una karma, razón por but esas cosas. it's not up to us to Ahí sort está el all principio that del out, karma, pero no nos and toca a nosotros neither could resolver we, todo eso. neither Tampoco is it podríamos. important. But then we Sin think, what about embargo, me? nos lleva a My pensar, life, ¿y my qué pasa karma. conmigo? Mi vida, mi karma. In that regard, we say En ese sentido, that the karma that we have, el if you want to look at karma karma kind debe of separate from estar Krishna, karma is separado de something like you Krishna. did something in material nature, responded No es que accordingly, nosotros hicimos algo and God allows material nature to do that. So that y vemos he doesn't que give la away respuesta tiene justice, algo que ver con except in extraordinary Krishna, necesitamos cases más by bien un tipo overriding de it justicia, through mercy. But there has to be justice for there to be mercy. excepto en algunos To be casos justice in the extraordinarios first en el place. que So, se puede anular a través de la misericordia. Certain things are happening to you because of your karma, Algunas cosas pasan rather debido a tu than they're karma. happening to you because Krishna moved you here, Krishna set up this for you there, Krishna te as movió might be aquí, more the hizo case estas otras for a cosas more para advanced ti. devotee. Why did things happen the way they did? ¿Por qué las Pandavas, cosas you think le Krishna's pasaron a behind los his arrangement. Pandavas? Why did what happened Krishna to estaba Bharat atrás de sus Maharaj arreglos. happen? Krishna arranged that. That's called Shobhana Krishna lo Karma. organizó. Beautiful Se karma. llama So Shobhana that's one Karma, thing. The other karma thing is the hermoso. devotee has Entonces, karma. It eso es hasn't, una cosa, no even tiene Prabhu karma, karma, but it has not incluso fully Prabhupada been karma, pero que no hasn't fully played out. ha sido totalmente But agotado. one might not experience the full Pero karma si quiere that one's due to mi her opinión, participation in Krishna Bhakti. Should have got run over by a car instead something less than that happened, let's say. So it's thought that por ejemplo, alguien puede haber sido chocado por un auto y sucede algo menos grave, entonces piensa, we're getting it like a token of it, something like that. And now that token of it could be taken as, if you probably thought about it, as a way to help me understand how to go forward and so forth. But I wouldn't spend a whole lot of time yo no le dedicaría mucho tiempo a other than eso, just más que recommending that devotees be simplemente recordarle a introspective los adeptos in ser all introspectivos instances en todas las and instancias y really try to que traten locate de themselves on the ubicarse spiritual path as en el camino this is what espiritual, I do. porque eso, And then there are other esto things es that I lo do. que hago. That Y también hay I otras cosas take que care of hago, my body and my que tengo que family cuidar and this, mi that, and the cuerpo, other mi thing. familia, And y esto y I esto connect otro. that with it as Y much me as I conecto can, con but ello, this is what I am. pero esto es lo que yo soy. And in the course of that, all kind of things are going to happen. And I Y have un montón de really cosas van a pasar little control haciendo over eso. that, but it's No just a tengo show. control sobre ellos, solo un Doesn't change espectáculo. No cambia who I am, quién doesn't change the soy, fact no that I'm not the cambia body, de que no soy el and that I'm cuerpo on this y que spiritual estoy en una trayectoria trajectory, and espiritual whether I made a lot of money, I lost y a que lot of puede que money, haya hecho mucho dinero y que lo haya or perdido. whatever happened to me. Eso es It's superficial. I don't know if superficial. I'm really answering the question. No sé si realmente respondí la Talking in pregunta. a broader way. I mean, Estoy everything hablando de has una meaning. manera muy Does amplia. everything have meaning to Todo me tiene in un terms of significado para this mí. happened to me because of this, in terms of my, Esto tiene un significado para mí. again, progress in Krishna consciousness? You can Puedes try to think intentar pensar along those así lines y and encontrar you respuestas can find answers alentadoras. like that that would be encouraging. That's the best I can do with the question. Given the time, if further Bueno, clarification is ya required, que por el I tiempo hope to se be with you necesitan next week. más aclaraciones, podemos verlo la próxima semana. Thank you very much. Gracias por preguntas. There's one more question from Chaitanya Charan. It's an interesting question about the Gita, but let's leave Pregunta that muy for interesante de next week Chaitanya as Charan well. sobre el Gita. Okay, Para well, la próxima semana. nice to be with you. Muy bien, muchas gracias You too very much. estar con ustedes. Haribo. Shiva Raj ki jai. Jai.